hasteni kwbangma rungnogono kokborok phurungnai kloglaya khoi hangkorni teliamura uttor moharani purni boloram kopra high secondary school ni kokborok phurungnai no transfer khaina naimano sajaglia wngoi rungno ganani laharno kasulakya rungnogo srungnai tei srungnai jigrok o phurungnai no rohori mangla khnai athayo thangui sogikya जनजाति मोर्चानि आचुकफां विकास देबर्मा तै मंगल देबर्मा Tamu mungkin dulu tini orang jaga di haki gerak mak lagi. Tini jeng kaima karon ka cini kok orang master no transfer kayaknya kino, gak tahu kok orang master masa ni bisa transfer tangga jeng. Silobas kabaring ya sini pas kanggo metrik tunggu ekus dari go, gak tahu 68 tunggu porima yang naik, abon bagi sing tindaran bagi orang di 5 kali. Emne nor kesab no okok kesal lagi. Okok kesal bang gak tak headmaster okok jo sawo diu orang boro andulun kajong punggai. Udbusan kajong pung meeting go gak bo pajang gak sing bo kok sana musuh kita mana. Cina omno cin sana sama kelang na bagai tay sini suatu master 15 jona ni bising wasi ketam transfer kani masa education doh ka mo ko gorok khangai sing tai beri keng na da tay roh ya sama tay ko gorong gorla emne education department ba education minister ba kun central minister no kun dasan lagi fokus lagi kesar maya kubong no kok masapan phaya kusin aro police ro jing khaithang ka kesa kok salake borok ba yes khaithang ba kya gai jengkai men sini ko mah gangga sing demand maya sa sing oror lamat kalau ya jeng tikan tolda emne buhurun chimi omo mungko jengjal sosoni bani simi khaiman bujika borong nor holia nong master nori headmaster nong master itu ka sang sila gitu uska khaimani borong malali headmaster ba alo sini nro ani nok siu jaka ani kami siu jaka noro nok kisara ba ang jian ai tong bujika ha group norong ni group pai दोपहर या फिर खाना डबल को बचा लेगा आगो जगह पे ऑफिस फोटो करेगा डायरेक्टर में दिखाओ तो समाचार बोरो प्लान लिया हां उधर ट्रांस हके उधर कैसे मुझे किसी करा बोरो ते मैं तो आतुना नामलिया ते रोहलिया बोला किसी का ट्रांसफर नामलिया किसी करा माने अब बुको का सामान चुमा विश्वास खाने आपले रोहलिया बोला जबोंग रोहलिया बोला जेपन पुरामानले कासे लांने दिले रोहलिया के कासे आजा बुको पे आबार साइड में बुको पे ताल थाका सुनो हालो सुनाया बुझिका কথা বলেছি ডিউর সঙ্গে খয় ডিউর সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে তাপস বাবুর বিকল্প না দেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রিলিজ দেওয়া হবে না এখন আমরা তাদের স্টুডেন্টকে বলবো তাকে রিলিজ দেওয়া হবে গত শনিবার দিনও কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অবরোধে বসেছিল তখনও যে শিক্ষা দপ্তর রয়েছে স্থানীয় ওনার থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ওনার বদলি ইয়ে করা হবে আটকানো হবে যেটা ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে ওরা ফাইনাল মেসেজ পেয়েছে না হয়তো বা এখন আমি ডিউর সঙ্গে কথা বলেছি এখন ও বলেছে যে তাপস বাবুকে এখন বর্তমানে রিলিজ দেওয়া হবে না কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন